अस्सलाम वालेकुम। बुर्ज अक़रब यानी स्कॉर्पियो के लिए दिसंबर 2025 का महीना सितारों की गर्दिश और कायनाती तवानाइयों के एतबार से एक इंतहाई अहम, फैसलाकुन और तब्दीलियों से भरपूर अरसा साबित होने वाला है। ये महीना अक़रब अफराद को अपनी ज़ाती ज़िंदगी, ताल्लुकात और माली मामलात में एक नए सिरे से तरतीब देने का मौका फ़राहम करेगा, और इस दौरान होने वाले फ़ल्कियाती वाक़यात न सिर्फ साल के इख्तिताम को मुतासिर करेंगे बल्कि आने वाले साल 2026 के लिए भी एक मजबूत बुनियाद रखेंगे। दिसंबर का आगाज़ एक शदीद ज़हनी और जज्बाती कैफियत के साथ होगा, क्योंकि सयारा अतारद यानी मरकरी महीने के इब्तदाई हिस्से में आपके अपने ही बुर्ज यानी स्कॉर्पियो में मौजूद होगा, और चूंकि अतारद बातचीत, सोच विचार और जहानत का सयारा है, लिहाजा इसका आपके पहले घर में होना आपकी ज़हनी सलाहियतों को इंतहाई तेज़ और गहरा कर देगा। अक़रब अफराद पहले ही अपनी गहरी सोच और वजदान के लिए मशहूर हैं, लेकिन इस वक्त आपकी ये सलाहियत उरूज पर होगी। आप चीज़ों की तह तक पहुँचने, छुपे हुए राज़ों को जानने और हक़ाइक़ को बेनकाब करने के लिए बेताब होंगे, लेकिन ये अमल खामोशी से नहीं गुजरेगा, क्योंकि कायनात ने आपके लिए कुछ ड्रामाई लम्हात तैयार कर रखे हैं। महीने के पहले 10 दिनों में सबसे अहम और ताकतवर फ़ल्कियाती वाक़या मरकरी का यूरेनस के साथ आमने सामने आना है। इल्म नजूम में इसे ऑपोजिशन कहा जाता है, और ये 10 दिसंबर के आसपास रुनुमा होगा। इस वक्त मरकरी आपके पहले घर में होगा, जबकि यूरेनस, जो कि अचानक तब्दीलियों, बिजली की सी तेज़ी और गैर मुतवक्के वाक़यात का सयारा है, आपके 7वें घर यानी शरीके हयात और कारोबारी शराकतदारों के घर में मौजूद होगा। ये वो लम्हा है जब आसमान पर बिजली कड़कने जैसी कैफियत पैदा होगी और कोई बहुत अहम मालूमात या सच्चाई अचानक सामने आएगी। ये वो वक्त है जब आप अपनी ज़बान और अल्फाज के ज़रिए एक बड़ी तब्दीली का आगाज़ करेंगे। शायद आप किसी ऐसे सच को दबाए बैठे थे जो अब बाहर आने के लिए बेचैन है, या फिर आपका पार्टनर, ख्वाह वो जीवन साथी हो या बिजनेस पार्टनर, आपके सामने कोई ऐसी बात रख देगा जो आपके पैरों तले से ज़मीन निकाल देगी। ये तवानाई शेकअप की है, यानी मामलात को झंझोड़ कर रख देने वाली कैफियत। इस वक्त आपकी गुफ्तगू का अंदाज़ इंतहाई दो टोक और फैसलाकुन हो सकता है, जिसे अंग्रेज़ी में टेक इट और लीव इट कहा जाता है। आप अब मज़ीद किसी इब्हाम या झूठ के सहारे चलने को तैयार नहीं होंगे और हक़ाइक़ को मेज़ पर रखकर बात करना पसंद करेंगे। इस फ़ल्कियाती ज़ाविये का असर आपके ताल्लुकात पर बहुत गहरा पड़ेगा। अगर कोई ताल्लुक कमज़ोर बुनियादों पर खड़ा था या उसमें ईमानदारी की कमी थी, तो इस बात का कवी इम्कान है कि वो ताल्लुक टूट जाए या ख़त्म हो जाए, क्योंकि यूरेनस आज़ादी मांगता है और मरकरी सच्चाई। ताहम अगर ताल्लुक मजबूत है और दोनों फरीक मुखलिस हैं, तो ये सच्चाई और बेबाक गुफ्तगू ताल्लुक को एक नई सतह पर ले जाएगी, जिसे अपग्रेड कहा जा सकता है। ये वक्त ज़हनी आज़ादी या मेंटल लिबरेशन का है। वो बातें जो बरसों से आपके दिलो दिमाग पर बोझ बनी हुई थीं, उनका इजहार करके आप हल्का फुल्का महसूस करेंगे। ये वर्ड्स एज ट्रांसफॉर्मेशन का वक्त है, जहां आपके अल्फाज जादुई असर रखेंगे और मुज़ाहमत या रेजिस्टेंस के बावजूद आप एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ेंगे। इस अरसे में आपको मशवरा दिया जाता है कि अपने आसाब पर काबू रखें, क्योंकि यूरेनस की तवानाई बाज़ औक़ात इंसान को जल्दबाज और रद्द अमल में शदीद बना देती है। लेकिन जो भी हो, 10 दिसंबर के बाद आप महसूस करेंगे कि फ़िज़ा साफ़ हो गई है और आपको मालूम हो जाएगा कि कौन आपके साथ है और कौन नहीं। जैसे ही 12 दिसंबर का सूरज तुलू होगा, तवानाइयों का रुख ड्रामाई तौर पर तब्दील हो जाएगा और फोकस आपकी ज़ात और ताल्लुकात से हटकर आपके असासों और मालियात की तरफ मुंतकिल हो जाएगा, क्योंकि मरकरी स्कॉर्पियो से निकलकर बुर्ज कौस यानी सजिटेरियस में दाखिल हो जाएगा, जो कि आपका दूसरा घर है। दूसरा घर इल्म नजूम में दौलत, कमाई, मादी असासों, जमा पूंजी और सबसे बढ़कर आपकी अपनी नज़र में आपकी कदर यानी सेल्फ वर्थ का घर है। ये तब्दीली आपके लिए एक बहुत बड़ी नेमत साबित होगी, क्योंकि अब आप जज्बाती तूफ़ानों से निकलकर अमली ज़िंदगी की तामीर में मसरूफ़ हो जाएंगे, और यहाँ सिर्फ मरकरी अकेला नहीं होगा, बल्कि बुर्ज कौस में सैयारों का एक अजीम इज्तिमा होने जा रहा है, जिसमें मरकरी के साथ साथ सूरज, वीनस यानी ज़ोहरा और मरीख, जो कि आपके बुर्ज अक़रब का हाकिम सैयारा भी है, सब एक साथ दूसरे घर में मौजूद होंगे। ये इज्तिमा एक ज़बरदस्त फाइनेंशियल फोकस पैदा करेगा। आपके जहन पर पैसा कमाने, अपने माली हालात को बेहतर करने और अपनी सलाहियतों का सही मुआवजा हासिल करने का जुनून सवार हो जाएगा। मरीख की दूसरे घर में मौजूदगी खास तौर पर अहम है, क्योंकि मरीख जोश, वलवला और लड़ने की ताकत का नाम है। आम तौर पर दूसरा घर सुकून और इस्तेहकाम का होता है, लेकिन मरीख की वजह से यहाँ एक हलचल और तेज़ी आ जाएगी।
آپ صرف تنخواہ کا انتظار نہیں کریں گے بلکہ دولت کمانے کے لیے فعال کوششیں کریں گے، جسے آج کل کی زبان میں حسل کہا جاتا ہے۔ یہ وقت نئے پروجیکٹ شروع کرنے، سرمایہ کاری کرنے یا اپنی آمدنی بڑھانے کے لیے جارحانہ اقدامات کرنے کا بہترین وقت ہے۔ چونکہ وینس بھی یہاں موجود ہے جو کہ دولت کا سیارہ ہے، اس لیے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ آپ کی محنت رائے گاہ نہیں جائے گی اور آپ کو مالی فوائد حاصل ہوں گے۔ اس دوران آپ اپنی سیلف ورتھ پر بھی بہت کام کریں گے۔ آپ یہ جانچنے کی کوشش کریں گے کہ کیا آپ کو اتنا ہی مل رہا ہے جتنے کے آپ حقدار ہیں۔ اگر جواب نفی میں ہوا تو آپ اپنے معاوضے میں اضافے کا مطالبہ کریں گے یا کوئی ایسا راستہ اختیار کریں گے جہاں آپ کی قدر کی جائے۔ یہ وقت اپنی صلاحیتوں پر یقین رکھنے اور انہیں مادی دنیا میں بیچنے کا وقت ہے۔ سیاروں کی یہ توانائی آپ کو یہ احساس دلائے گی کہ آپ کے پاس جو ہنر ہے وہ قیمتی ہے اور اسے ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن زندگی کبھی بھی بالکل سیدھی لکیر میں نہیں چلتی، اور دسمبر کے وسط میں جہاں ایک طرف آپ مالی طور پر مضبوط ہونے کی کوشش کر رہے ہوں گے، وہیں دوسری طرف آسمان پر ایک چیلنجنگ زاویہ بھی بنے گا جسے اسکوائر کہا جاتا ہے۔ یہ تناؤ آپ کے دوسرے گھر میں موجود سیاروں اور پانچویں گھر میں موجود سیٹرن یعنی زحل اور نیپچون کے درمیان ہوگا۔ پانچواں گھر بچوں، تخلیقی صلاحیتوں، محبت، ہابیز یعنی مشاغل اور خود اظہار سیلف ایکسپریشن کا گھر ہے۔ یہ اسکوائر ایک ٹکراؤ کی کیفیت پیدا کرے گا جہاں آپ کے خواب اور حقیقت آمنے سامنے ہوں گے۔ نیپچون آپ کو خواب دکھائے گا اور سیٹرن حقیقت پسندانہ رکاوٹیں کھڑی کرے گا۔ مثال کے طور پر آپ کوئی تخلیقی پروجیکٹ شروع کرنا چاہتے ہیں، بچوں کی اعلیٰ تعلیم کا منصوبہ بنا رہے ہیں یا اپنی کسی پسندیدہ ہابی کو پروفیشن بنانا چاہتے ہیں۔ یہ سب پانچویں گھر کے موضوعات ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو بھاری سرمایہ کاری یا مالی وسائل کی ضرورت ہوگی، جو دوسرا گھر ہے۔ اس دوران آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ کی خواہشات آپ کی جیب پر بھاری پڑ رہی ہیں۔ اسے فائنینشل سکویز کہا جا سکتا ہے، جہاں ایک طرف آمدنی بڑھانے کا دباؤ ہوگا اور دوسری طرف بچوں یا اپنے شوق پر خرچ کرنے کی ضرورت ہوگی۔ تاہم یہ منفی صورتحال نہیں ہے، بلکہ یہ ایک تعمیری دباؤ ہے۔ سیٹرن آپ سے تقاضا کر رہا ہے کہ آپ محض ہوائی قلعے نہ بنائیں، بلکہ اپنے خوابوں کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے ٹھوس منصوبہ بندی کریں اور قربانی دیں۔ مریخ کی دوسرے گھر میں موجودگی آپ کو وہ توانائی فراہم کرے گی جس کی مدد سے آپ ان اضافی اخراجات کو پورا کرنے کے لیے زیادہ محنت کر سکیں گے۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ شاید اپنے کسی ٹیلنٹ کو نکھارنے کے لیے اس پر پیسہ لگائیں گے یا اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کوئی بڑی مالی قربانی دیں گے۔ بظاہر یہ مشکل نظر آئے گا، لیکن اس کے نتائج مستقبل میں، خاص طور پر اگلے سال، انتہائی شاندار ہوں گے۔ یہ وقت آپ کو سکھائے گا کہ اپنے شوق اور اپنی ذمہ داریوں کے درمیان توازن کیسے قائم کرنا ہے اور خوابوں کی قیمت کیسے چکانی ہے۔ جیسے جیسے دسمبر کا مہینہ اپنے اختتام کی طرف بڑھے گا، یعنی 21 دسمبر کے بعد، توانائیوں کا رخ ایک بار پھر تبدیل ہوگا اور سیارے ایک ایک کر کے برج جدی یعنی کیپریکارن میں داخل ہونا شروع ہو جائیں گے، جو کہ آپ کا تیسرا گھر ہے۔ تیسرا گھر مواصلات یعنی کمیونیکیشن، چھوٹے سفر، بہن بھائیوں، پڑوسیوں، نیٹ ورکنگ اور روزمرہ کی ذہنی سرگرمیوں کا گھر ہے۔ سورج، وینس اور مریخ کا یہاں آنا آپ کی زندگی کی رفتار کو مزید تیز کر دے گا، لیکن اب یہ تیزی جسمانی محنت سے زیادہ ذہنی اور مواصلاتی سطح پر ہوگی۔ مہینے کا آخری عشرہ انتہائی مصروف ترین ہوگا، جہاں آپ کا فون بجنا بند نہیں ہوگا، ای میلز کا تانتا بندھا رہے گا اور آپ کو بہت سی میٹنگز اور بات چیت میں حصہ لینا پڑے گا۔ یہ وقت انفارمیشن ایکسچینج کا ہے۔ آپ بہت سے لوگوں سے ملیں گے، نئے رابطے بنائیں گے اور معلومات کا تبادلہ کریں گے، جو آپ کے کاروبار یا کام کے لیے سود مند ثابت ہوگا۔ تیسرے گھر میں سیاروں کا اجتماع آپ کو مختصر سفر یا شارٹ ٹرپس پر بھی لے جا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کاروباری مقاصد کے لیے شہر سے باہر جائیں یا اپنے بہن بھائیوں سے ملنے کا پروگرام بنائیں۔ آپ کی گفتگو میں ایک خاص قسم کا نکھار اور سنجیدگی آ جائے گی، کیونکہ کیپریکارن ایک سنجیدہ برج ہے۔ آپ فضول باتوں میں وقت ضائع کرنے کے بجائے کام کی بات کرنا پسند کریں گے اور عملی معاملات یا پریکٹیکل میٹرز کو حل کرنے میں دلچسپی لیں گے۔ یہ نیٹ ورکنگ کے لیے سال کا بہترین وقت ہے۔ آپ جو بھی معاہدہ کریں گے یا جس سے بھی رابطہ کریں گے، اس کا اثر طویل مدتی ہوگا۔ آپ کا دماغ نئے آئیڈیا سے بھرا ہوگا اور آپ ان آئیڈیاز کو لوگوں تک پہنچانے میں بھی کامیاب ہوں گے۔ سال کے آخری ایام میں آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی سماجی زندگی بہت فعال ہو گئی ہے اور آپ اپنے حلقہ احباب میں ایک مرکزی حیثیت اختیار کر چکے ہیں۔
मजमूई तौर पर देखा जाए तो दिसंबर 2025 बुर्ज अक़रब के लिए 3 वाज़ेह हिस्सों में मुनक़सिम है और हर हिस्सा अपनी जगह एक अलग कहानी सुनाता है। 10 दिसंबर का वक्त सच्चाई और तब्दीली का वक्त है, जहां एक अहम रिश्ता या ताल्लुक़ किसी बड़े इम्तिहान से गुजरेगा और उसका नतीजा ज़हनी आज़ादी की सूरत में निकलेगा। आपको मालूम होगा कि आपको किसके साथ चलना है और किसे पीछे छोड़ना है। फिर 12 दिसंबर के बाद आपकी तमाम तर तवज्जो अपनी ज़ात के कदर कीमत और पैसे पर मरकूज़ हो जाएगी। ये वो वक्त है जब आप अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए मर्रिख की ताकत और वीनस की कशिश का इस्तेमाल करेंगे। सैटर्न और नेपच्यून का चैलेंज आपको ये बावर कराएगा कि ख्वाब मुफ्त में पूरे नहीं होते, उनके लिए मेहनत और सरमाया दरकार होता है, और आप यह कीमत चुकाने के लिए तैयार होंगे, चाहे वो आपके बच्चों के लिए हो या आपकी अपनी तख्लीकी तस्कीन के लिए। और आखिर में 21 दिसंबर के बाद का वक्त आपको दुनिया के साथ जोड़ेगा। आप अपने खौल से बाहर निकलेंगे, सफ़र करेंगे, लोगों से मिलेंगे और अपने मंसूबात को अमली जामा पहनाने के लिए ज़रूरी नेटवर्किंग करेंगे। ये महीना आपके लिए एक रोलर कोस्टर की तरह हो सकता है, जिसमें जज्बात की शिद्दत भी है, माली दबाव भी है और मेहनत की थकावट भी। लेकिन इस सब का हासिल एक मजबूत, पुरएतमाद और मुस्तहकम शख्सियत है। दिसंबर के इख्तिताम पर जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि आपने सिर्फ एक महीना नहीं गुजारा, बल्कि आपने ज़िंदगी के कई असबात सीखे हैं। आपने सच बोलने की हिम्मत पैदा की, अपनी कदर पहचानी, अपने ख्वाबों के लिए मेहनत की और लोगों से मौसर राब्ता करना सीखा। ये तमाम तजर्बात आपको 2026 में दाखिल होने के लिए तैयार करेंगे, जहां आप पुराने बोझ से आज़ाद होकर कामयाबियों की नई मंजिलें सर करने के काबिल होंगे। इसलिए इस महीने के शिद्दत से घबराने के बजाय इसका इस्तकबाल करें, क्योंकि ये दबाव ही वो चीज़ है जो कोयले को हीरे में तब्दील करता है। और अक़रब अफराद से बेहतर ये बात कोई नहीं जानता कि मुश्किल हालात से कैसे नबर्द आज़मा होकर फ़ाते बनना है।